The local people of Hezamara organized a roadblock in Khoi Agartala Road on Tuesday without getting the Rega wages for 3 consecutive months, including many other issues. Later, the protesters locked the gate of Hezamara block. Under the initiative of the workers of Tripura, the local people of Hezamara organized a roadblock in Khoi Agartala Road on Tuesday without getting the Rega wages for 3 consecutive months, including many other issues. Later, the protesters locked the gate of Hezamara block. According to the news, the Rega workers of Hezamara did not get their wages from the last Durga Puja festive. However, the people of that area were frustrated because the Rega workers were not getting their money from the last 3 consecutive months, which is why the local people of Hezamara started a demonstration by blocking the road in Agartala to Khoi Road over this issue. TTADC EM Ravindra Debbarma was present during this protest. He spoke to the reporters regarding the protest. আসলে উদ্দেশ্যকে একটা না উন্নয়নিয়া এক নাম্বার দুই নাম্বার কা সেপ্টেম্বর মাস जों যে রেগা খাইমানি প্রায় 22টা ভিলেজ কমিটি নি বড় প্রায় ইংলিয়া মানে 10-15 হাজার যারা ও রেগানি জব কার্ড গোনাं রক বড় কাম খাইয়া খাইমানি পরে ফুজরনি সময় বরিলিয়া ফুজানি পরে বরিলিয়া হাংরাইনি কাইসা খাইমানি সংক্রান্তিনি একটা ফাইমানি আবু ফাইলিয়া আবুনি পরে जों তাইসা সাউকা না তাও তা বছর যে 100 দিন নি 60 দিন সি কাম খায়াকো তিনি ফেব্রুয়ারি মাস নি 6 তারিখ মার্চ 31 মার্চ সঙ্গে পাইথঙ্গ অফ চিন লাস্ট ইয়ার যেটা গত বছর 23-24 নি আর্থিক বছর রাং পায়ু বাজেট নি রাং পায়ু এপ্রিল নি সিমিংকাই 1 তারিখ এপ্রিল নি হিংকাই তাইসা কেতাল বাজেট নি সি রাং খরচ খাইনামলে আগেনি রাংসে খরচ খাইজেগলিয়া শুধু রেগানি সিমিয়া তাবু পারাও নি ডেভেলপমেন্ট নিবাকে ভিলেজ ডেভেলপমেন্ট কে টংতাম পঞ্চায়েত ডেভেলপমেন্ট ফান্ড পিডিএফ আপনি পরে তাইব রাং কবাং খয়তাম এফএফসি 15 ফিনান্স কমিশন পঞ্চায়েত যে কমিশন তমনি অর্থ কমিশন নি ও রাং তাম খাইমান তাম নিনি বক্স গালবাট খাইমানো বক্সেল খাইমানো ই ছলিং 3-4 কিলোমিটার ই ছলিং খাইমানো আপনি লগে নং সিসি রুট খাইমানো সিমেন্ট যে কংক্রিট যে পাথর বাই যে লামা সামানি যে সমতলঙ্কা আবমাংস নুঙাই নং কল্যাণপুর থাংদে ওয়াইব থাংদে মোহনপুর থাংদে কাঞ্চনপুর থাংদে বনি এলাকাও খাই লামা চিকন ফানো পিস রিতল সিনি এলাকা খাই লামা শিখাই सबका साथ सबका विकास माने और बड़ समान तो हबा चिनी आबो जों बारबानो जों और ब्लॉक फाइ जों सिरि खका एसडीएम नारो थांका डीएम नि आरो जों स्पेशली जों सीटीसीओ ओ एलाकानि प्रतिनिधि हिसाबै प्राय चिठी सिमिसे बुरुंसार बुरुं तंसु किने कामे काम एकटा चिठिनि उत्तरता कोन सोंरिया और जे लामा हामियां तंमाने निने और मोहनपुर तो चाचू প্রায় 13 কিলোমিটার যে লামাও মানে গাড়ি চলাচল অযোগ্য ইয়াঙ্গা শাখা আমরা তো রিপেয়ার করিয়ে দিয়েছি কত লক্ষ টাকা এই লক্ষ টাকা কোথায় গেল চিনি কক আবার এখানে 15 ফিনান্স কমিশন বড় খরচ থাকে অনেক খরচ করছে কোথায় মানুষ মরছে মানুষে মরার পরে পোড়া দেয় এই যে পোড়া দেয় যে তার তো শ্মশান নির্দিষ্ট শ্মশান থাকার কথা এটাও তো নাই আম হাইতেই কমতেই খাইয়েই চিনি পাহাড় অঞ্চল তাবুক উন্নয়নিয়া ডেভেলপমেন্টিয়া আপনি বাকি রাজ্য সরকার দায়ী রাজ্য সরকার তাবুক অন্তত এডিসি বাইফানো প্রশাসন বাইফানো আসু গুইনাই এডিসি এলাকানি ডেভেলপমেন্ট বাকি আলাদা গায়ে ফান্ড রহনা কক আউর হইয়া তিনি 6 তারিখ 6 আনি এডিসি এলাকা প্রায় 6.5 থেকে 60,000 কর্মচারী বেতন মাইয়া অনেক পরিবার তিনি মাই মাসাইয়া দোকান বাকি রিজাগলিয়া বুতে বিমাতৃ সুলভ এই রাজ্য সরকার এডিসি প্রশাসন এত বিমাতৃ সুলভ আনি যে 6,679 কোটি টাকা যে রাং সিনি যে রাং সঙ্গে থাকলে যে বরাদ্দ খাই মানে রিলিয়া जों যখন 5,543 কোটি যখন বাজেট খাইयो 2022-2023 আপনার কাছে 80 টাকা খাইছি আপনারা কম করুন
আমরা আপনারা যেভাবে চাইবেন সেভাবে দিব 11,043 কোটি 1143 কোটি 1,143 কোটি টাকা বাজেট খাইমানি ও মারস রহ বলিয়া আপনারা বেশি করে লইছেন আরে ত্রিপুরা রাজ্যনি 10,000 তাহলে বলো যে চিনি যে ত্রিপুরার যে আয়তন তোমানে হ্যাঁ এই আয়তননি 3 ভাগনি বেশি গোबां 10,000 बिसिंग 7,132 বর্গ কিলোমিটার জায়গা গোबां সংখ্যা গোबां রাজ্যনি 36% অংখা এডিসি এলাকাও স্কুলবো গোबां এডিসি সিমিছে 1633টা দङ বিদ্যাজ্যোতি দङ খুমপুই অমাইকে গোबां সিনিয়র বেসিক হাই স্কুল দङ আ জায়গানি ডেভেলপমেন্টনি বাগै তিনি কয়টা পয়সা নাंगौ जाखा अमा हाइख्लाय তিনি नुकजाक दङ 1 कोटी 2 कोटी रां एडिसि नि स्कुल डेभेलपमेन्टनि बागै एडिसि स्कुल दङ 1633টা आबोनि बागै 1 कोटी আর অর জায়গায় একটা বিদ্যাজ্যোতি কনস্ট্রাকশননি বাগै 4.5 কোটি ফাইও আর আনি পাহাড় অঞ্চলনি স্কুলনি বাগै মাত্র 1 কোটি ফাইও বাহাইकै সকপা সাত সকপা बे समान नंनायबा आबोनि बागै राज्य सरकारनि थानि सिङाव अनुरोध खायनाय डाक्ति एडिसि प्रशासन बिनि जे मानथाय रिनां नंथं पाहाड़ अञ्चल जे रेगा सुरुचिन रिया कयेकदिन आगे नुखोना रायमा बेलि लामा कासुमाने निनि आम्बासा लामा कासुमाने yang धर्मनगर कासुलायमाने तावनि बागै रां खोरै ताङै रां खोरै बजागा रां थांगा निनि जे अरे जे 27,600 कोटी जे बाजेट माने अरां बर' थां अबचिनि प्रश्न ती प्रश्न बाजुइ जे जोंनो बाजेट खाय एडिसि एलाकानो बाजुइ जे जोंनो बर' बाजेट खाय बाजेट तो जतनि बागैनो बाजेट ब्ले चाकरि जतनि बागैनो चाकरि ब्ले खाद्य व्यवस्था जतनि बागैनो व्यवस्था ब्ले किन आ जागा जों दिप्राय आउन बागैनो जों तिनर प्रतिबाद जों ब्लगाव जों तालागे सामनो लामका सुमुंग ताबुगरके अफानितो दं खाया दं जेनि जों आन्दोलन खायदोंलाय आजा हास्टेलनि मन्थ्रि रो टिप्रासा मन्थ्रि पाराचार दायो खायदों आगनिफ्राय अनेक डेभलप खालामनांगौ निया मंगिया आमतेरो बुरिनो प्रमाण बिलाय हमरो बुरिनो लोकनाथ कपि नामपका टिप्रासा मन्थ्रि मानपका तिनि आमते खमो मुसुको नय आबो धामित लामा कामो थाङै तुई फाइजाक जागा थाङै आरो क्यामेरा दिसाय तुई फाइकेन आबोनो सुबिसास जाय যদি ত্রিপুরা हामखाय मन्त्री माननीय विकास बाबू बिनि एलाका से डेभलपमेन्ट नि दंखाय बाहायके बुसा फालिसागना लनि मिडियानि बिसिंदिनो परिष्कार खामले बुसा फालि मासामानि बुसा बुहुर फाल যখন তে কোনো উপায় করি সকা নিজেনি নগনি মানিখনি বুহুর ফাল যখন একদম তাই সর্বশান্তং সুকা আপুর নিজে নগনি মানি ফলো রাংসাক রিসাক ফালো আরনি বড় নিনি বিলাই হেমো পান থাংদি কাকরা সরা নুনা সরা পান থাংদি आ जागा जों जेसेबां थांनो शुरु मुंगिया गामिनि ब्लक डेभेलपमेन्ट माबाय सारा कृष्णपुर विधानसभा केन्द्र डेभेलपमेन्ट निया मायंनि बागै तिनि बररक थनानि जानानि समयख्रै ताबुक पर्यन्त राज्य सरकार उ मायंनो बाहायके रम्बय बाहायके शान्त खालायनानै आबुनो व्यवस्था नायमियाब्ला कक सागाय नोंबा सामुंखौ तो मा फुंनायब्ला ना सामुं नों फुनुंना नांनाय आगे तारपरे खाय जों बनि बागै आबोनि बागै बदाइया आं बागै जारा আসল যে চেয়ার কতরা সুত দংনাই চিফ মিনিস্টার পক্ষে দায়ী এই যে কয়েকদিন আগে নরখানাকা রোমান স্ক্রিপ্টে যে সিনাই কবিনি এফআইআর নাই ও যে সানাই ধনঞ্জয় গণ চৌধুরী ববদা সাবাবো আইয়াঙ্গ কতর সে সারিত নিবলে ইয়াং প্রেসার প্রসরং বাই গ্যাঙ্গাই ঠিক আছে আপনারা বাংলা হরফ দিয়েও লেখন যাইব রোমান হরফ দিয়েও লেখন যাইব কোনো কিছু হইতো না তাবুক জায়গা সবাই কেনাবলে যখন মাতো নকরকা এগ্রেসিভ বুঙ্কা যখন চীন বড় নাঙ্কা থৈরি নাই ভাষা আন্দোলননি বাকি পূর্ব পাকিস্তান বাই বাংলাদেশ যদি ইং থাকাঙ্কাই ত্রিপুরা নাঙ্কাই নাংলাইছিনাই
abun sampai si bisa lore bela lore ni bisi tin sung menunggu lore bunuh kena bani bagai andolan শেষ kok alam SDM sao rasta rat ke ki hoibo মানুষ যখন জল নাই কলসি নিয়ে যখন রাস্তায় মহিলারা প্রমীলা বাহিনী যখন বসে তখন তো আধা ঘন্টা 2 ঘন্টার মধ্যেই তো জলায়া পড়ে এটি কি রাস্তা আটকেলে হয় না এমন কত বড় কথা ছিল হ্যাঁ এটা বা আম তুই কথা না লাগে না কো নাই গেরা কো সারা মা হাইকেই ন থানে বছর গো বিজেপি জনজাতি মোর্চানি বখাক্তি রগো এডিসি হাপাং হাইকে বা ত্রিপুরা মথা পার্টি ত্রিপুরা সরং রাংসাও नै জুনাল চেয়ারম্যান ও থাঙ্গে জুনাল ও থাঙ্গে ডেপুটেশন লাইমানি তাবো কসর নুকজাগো ত্রিপুরা সারক রেগারি রাংমাইন কম তাকে খরাং পিসায়া আ বিসাতে তিন তাম সানসন না ত্রিপুরা মথানো সাব জুনাল নি চেয়ারম্যান রগবা জুনাল সাউকাই বিনিয়াগো তো ক্ষমতা তংলে সিআইডি তংগো সিবিআই তংগো ইডি তংগো তারপরে নং কমিটি খাইনাই নং তদন্ত খাইমারো অর ব্লক তা খাইমিয়াঙাই 2023 2024 আর্থিক বছর রেগানি বুসি রাং ফাইকা এফএফসি নি রাং বুসি ফাইকা পিডিএফ নি বুসি রাং ফাইকা ভিলেজ ডেভেলপমেন্ট বুসি রাং ফাইকা হাইদবা তারপরে নি অর ডিডব্লিউএস তংগো ডিডব্লিউএস তাবু পর্যন্ত কয়টা ডিপ টিউবওয়েল কাইকা কয়টা সাবমার্সিবল কাইজাখা কয়টা পারা কাইজাখা পনি তো একটা টার্গেট তংলে প্রত্যেকটি ব্লক নিয়ে একটা টার্গেট তং যখন 7টা সাবজুনাল যখন বাগ নাই ও বাগ মানে যে রাং অর রাবার স্কিম কুসুর জাকা অর কি রেগানি গদা জাকা তাহলে বড় যে রেগানি যে কয়দিন নি রেগানি সামুর জাকা আবরক তো পর ফাই নাই কেন সেমান ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার নি জনজাতি মোর্চারং নি ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার নি হইছে যে রাং রহজাং মানে রহজাকা আবু নাই কেন কম কয়টা রুট ব্রিক সোলিং কয়টা রুট পিস কয়টা রুট আবু তো বুং ইয়াগো তোনা কবলে রমই মালিয়া রাজনীতি খাইনা বাগৈ আবো খাইকা তামকা আজ ওরাংকা ত্রিপুরা বিধানসভানি বুট বসকাঙ্গ মানে বড় সাউথ ত্রিপুরা মত হতাই করিকা তিনি ত্রিপুরাও जों ইতিহাস সৃষ্টিকারীকা ক্ষমতা থাইয়া পানো जों 13টা जों বিরোধী দলনি আসন 13টা সিট মানে বিরোধী দলের আসন এই প্রথম ত্রিপুরানি হিস্ট্রিও जों নাসিংই তো অনেক কিছু নাইকো ত্রিপুরাও নর নুখনা नों नुखनाबले जे साबो रेबुती बाय शुक्लाचरण तामसागा रेबुती कैबिनेट मंत्री बाकी सिमिसे खाबुम तो अको दारि बुसुक दुर्भाग्यजनक एकुई दल जोंबो तो कांग्रेस तिउजे जुट सरकारखे बेजा आंबो आफु एमएलए जों तो कोन नाम पिसाया किन्तु बरं काम नुखा এই যে বংনি বিসিঙ্গ বসাগান মেস কাথি কম সবাই যত সগিত মানো আবো বসাগাবে তাও जों 13 জন মাইনো ত্রিপুরানি রাজনীতি পরিবর্তন খানায় আফ্রো পাহাড় অঞ্চলনি ও জনজাতি যারা তংলাই রং মুসানাই রক ও যারা আই বুট বকর খাই রাখে কমাই মাথা নাসিং তাই বিসিলিয়া জরা কানা স্বপ্ন ভাই হামেশার Later, the protesters locked the gate of Hezamara block. তিনি जों जे लामा कासुमान इंगाय मनो जों असनिसे सिगां रेगा कास खायमानि आ रेगानि रां ताबुखनो मानियाखो इंगा आबो दाक्ति सुनो चिनि आ रेगा खायमानि रांनो मारना नांगौ भिडिअ करि तो या भिडिअ करि या दङ गाय जों ताबो चिनि अमनो जों तालारि रिग्राखा যতদিন পর্যন্ত সোনা কোনো সাপাইয়া বা ননে রাং বসে হাবনাই আবো সায়া গাঙ্কাই সোংতা কুতুমলা এবং অমনি পরে ফোন ও চিনি রেগা খাইমানি রাংনো বড় দাতি রিয়াকাই তেব আন্দোলন কত খাইজানা চিনি ত্রিপুরা মথানি তিনো জায়গাও শুধু রেগা সিমিবিয়া তেব নরজত সিউ গোবাং মা আর ডিব্লগ যে সিসি রুট রকমই দं কিন্তু চিনি হেজামারা যে আর ডিব্লগ नि बिसिङाव तांनि सिसि रुट खाइजा गया अमर बेलाय खेनो जों माना माइसा काहिङो चिनि ताबुबो चिनि हेजामारा आर डिब्लग नि बिसिङाव गोबां मा दै ताबुबो नग पुसो गयाखौ हरगर नल हरगर जल जीवन मिशन नखनि छाइ दङ কিন্তু अम तांनि बजागा कसाइ दं आमनो जों हिनो तिनि त्रिपुरा मथानि टिडब्ल्यूएफ वाइटिएफ जों कुथुम लाइका चिनि मेन एक नम्बर के रेगानि रां जोंनो दाक्ति मारनानै नांनाय ओ सालाय थांगा निनि लक्ष्मी पूजा लाइखा काली पूजा लाइखा निनि आर परे दिने हांग्राय लाई थांगा आगिओ कुनु दिनो फनो माहाके रेगा खायै असु दिन कलग रां माया जों मस मातंगेखौ
অমনো যতন সাই চিনি হেজামারা ব্লক नि बिसिङाव मो दिन फलक नखा नानै सिंमा खाइसे गया अब सानाबो ककरै किन्तु रेगा कास खाइ पाइजाक ताबो सुनो जुदि दांग्रिबे हंगाय गोबां मानसिनि तिप्रासा आमचनि लखुंरक चलि जाय मा मुसि हंगा ओ रां र किसे मिसे माखागले बेनि बोसाबोतनि फिस र फनो दिमानो बा नगनि चानानै नोंनानै मार ननि बेले बिया लबाब दां दंसिन बरम हंगा ओ खाइजाक रां सुनो दाति खाय रानानै थुंखै 그런 볼업 암자라고 뭐 해파티 먹는 살분 주는 거 있다고 하방 로기 어버 뜬거 저도 때브라 서로 때브라 못하 클라이 근데 버로 사도 많이 클라이키나 म साइथाके ब्ल्याकेट सिन कपाल हामेन हने हिना क्लायो तांगे इंगाकाय रेगा खाइ अमसुक दिन दे तनिजाक माने अब सिनि तिप्रा सरन थुनि तम काहे क्लाइका म बेलाय खिनो खानांनानि क मुसे 상어때 그 살분 먹어 해파티 먹 가 하방로 너때 너 기는 저는 어로 업로드 너 달아 클로게다 동나이 비디오 거시야 가게 जों ताला त खुलगिया न तिनी चिनि बरक मुसे सुना कगरि आखाइ जरदै सुना ताला न तिनी खुलगिया दामसिं जर का लाहा ताबो जे आसुखा ताबो भिडियो फाइगेर तं बा एसडीएम मा फाइना नांनाय आबन परे जों चिनि बरक सुना कगरि खाखाय सिंगापुर याखरे जों Meanwhile, the local MLA Brishakato Debarma arrived in front of the Hezamara block as soon as he received the information. Hezamara block ni amchani je lukuro Rega samoni poro depend khaisole nero boro ta Rega ni payment mai angkai tamo bado bongning hukum solai bongning gei Rega ni samari nai ni tini block ko tala ama ko bondo khajak sini andolon sini khai khai tongo সংবিধানनि बिसिं दङ जे अधिकार माननि नांगौ जे जागा सामनि खायसे तिनि पेमेन्ट माइ आंखाय बाहायके संसार सं लायमा आबन बागन सिंनि अजागा लामा ब्लक दा बिसिं दा बिनो ति रुट ब्लक हिसा जोंनि के सिंग्रेगानि रां तिनि के सिंग्रेगानि रां बागन रुट ब्लक माखायो बर' सिलसानाय जे दाबो रेगानि बागै दा लामा ब्लक खायसि आरो जों ग्रेटार टिप्रालेन तो नांगौ आबो तो सिनि मेइन दाबि दं तो आबो ग्रेटार टिप्रालेन दाबिनि बागै ग्रेटार टिप्रालेननि बागै जों सभा खायना बागै जों सानाबो तो नांनाय बिले गाय आसाननि बागै सिनि रेगा खाया गाय सिनि जे लुकुरक ग्रेटार टिप्रालेन थांनाय जे फाइटिं खायनायाव बरक माइ सेमसाया गाय बाहायकै जों खायखिने बाबो बागै रेगानि नांगौ ग्रेटार टिप्रालेन नांगौ टिबो नांगौ लामाबो नांगौ दाबन तिनिनि गाय जों जेसेबानो सिनि रेगानि रां जे आखिजा खालामनाय माने जे पेन्डिं खालामनाय माने आबनो जाते दाक्ति रिनानि रियांगाय गसि रिनानि गसि एकय सिंथिनि अजागावनो लामा ब्लक खालामदों आच्ছা सा ताबसु जर केबो फाइमो थांनाय फैके भिडियो र के माने फाइजे माने तो भिडियो संगल ब्लक बिसिंग से बरा साव दाम कनसाल्टं आबदा बुन बेपार बो डीएम एडीएम सेक्रेटारि साबै कनसाल्टं जों सामि जों नाङा एक्सपीरियंस जेसे केपनो चिनि रेगा जे सामु खायनेरो चिनि लुकुरक बंनि रां माना नांबाय खायथिं के हांखो माखाय Finally, the BDO of Hezamara block came and gave assurance for giving the payment of all the Rega wages within February month. After that, the locals unlocked the gate. Reported by Animesh from Hezamara, Chini, Khorang. কিন্তু সবাই বলবে তোমার থেকে কম রোজগার করে, তোমার খারাপ লাগবে না? মোটেই না। ছেলে হীরের টুকরো। ছেলে হিরে, তুমি হিরো, তাহলে আমি কে? তুমি তো আমার চমক। আমি তোমার চমক। কিসনা